Odakle si ti u Bosni? Iz Zenice. Radio sam jednu turu, išao sam gore po Kvibeka, možda neki, pa sad hoću slagati, neću 600 milja možda. To je već bila gore divljina, prolazio kroz neke šume, više tu nemaš ni puta, tu ti je makadam, sam vidiš na banderi piše SOS, znaš, kroz čaj nečega imaš telefon svaki, možda 10 milja, 20 imaš telefon, mislim, kritično, baš ludica, da staneš tu, životinja, svega, i tako ideš po šumu, to mi je ostalo malo, znaš, tako jezivo. Da, jezivo, vjeruj da je jezivo. Ovo sad što ste uradili, što ste dali dvije opcije, imaš opciju biraj sam sebi, imaš opciju birat ćemo ti mi, ako hoćeš i plus, reci gdje nećeš ići, znaš, mislim, to je to. Selam svima, dobro nam došli u jubilarnu 9. epizodu On the Road showa. S vama danas kao inače vaš domaćin Vedad, a specijalni gost sa nama u 9. epizodi Nihad Potučaj uživo iz Vermonta. Nihade, dobro nam došao. Hvala, pozdrav svima, selam i kako ste vi svi? Hvala Bogu, odlično, evo malo nam je neka sezonska gripa naletla, ali izborit ćemo se ako Bog da, nije ni prva ni posljednja. Biće dobro ako Bog da, sve će biti dobro. A 100% ako Bog da. Nihade, kakav se nam ti trenutno kući, kakva je situacija, šta ima novo? Dobar sam, mašala, sve okej. Vjerovatno bio na putu, ali sam izabrao ovako da bude kod će, ima i neki razloga, tako da ovih par dana, mada mi je već i dosadilo, volio sam na putu, ali nužda je nužda, šta ćeš, moraš ostati. A jes, što jes, kad mora. Nihade, hoću da počnem prvo s te neke lične strane, hoću da te predstavim našoj publici. Ti si jedan od vozača koji je najduže sa BHX-om, tačnije ti si s nama od februara 2016. je li tako? Mislim da. Da, znači punih 6 godina, eto, ako Bog da u narednom februaru bit će i 7, tako da veoma dugo si sa nama, jedan si od najpouzdanijih BHX vozača u floti. Hajde da krenemo nekako od početka, otkud Nihad u Americi i gdje se pojavljuje ta priča o karijeri vozača? Pa, u Ameriku sam došao 2000. godine. Prije toga sam živio u Holandiji 3 godine. Uh-huh. I onda sam se odlučio, ajde ako vidim tu Ameriku, vidim šta je tu priča, se dream, znaš. Međutim, tako došao sam ovdje, radio neke poslove po nekim firmama, cheese company, i tako. I da bi se na kraju odlučio za ovaj posao. I nisam se pokajao, Bogam. Imao sam neki ponuda i za kamione, međutim, nije me to zanimalo ovaj posao, kako sam krenuo, ostao sam u njemu i to je to. Nisam mijenjao kompaniju, ovo mi je prva i to je ta kompanija i u stvari vidi se po isploženom. Tako da. Jesi zadovoljan svim aspektima kako je sve teklo s tobom u ovom poslu do sad i da li imaš planove neke da nešto mijenjaš po pitanju toga? Pa da kažem, trenutno nemam nikakvih planova. Znaš, uvijek mi sad sam u vožnji, to je, radim to i to je to. Nikakvih trenutno planova, nemam mijenjanja, to. Daleko od toga mijenjati firmu, pa vi ste top, pa nema vas bolji materijal. Ne mislim konkretno za firmu, nego evo dosta ljudi u posljednje vrijeme prelazi sa sprintera na veća vozila i tako to. Mislim u tom smislu, da li planiraš raditi u nekom momentu neki upgrade, podići to sve na veći nivo? Gdje stojiš u vezi toga? Pa, nisam razmišljao o tome. Nisam razmišljao, ne volim ove kamione i to mi se ne sviđa i to je to.
u krajnjem slučaju šta bi se moglo desiti, ne znam, pričao sam jednom s Aldinom u vezi nekih straight čakova, ali znaš. Da. Međutim, ne znam šta se dešava zadnje vrijeme, međutim, ne razmišljam ništa, to je to. Kombi za sad... Pa ćemo vidjeti, jel? Pa ćemo vidjeti, sve dok je okej, znaš. Da. Evo, malo smo izgubili video, evo, opet smo tu, dobro je. Nihade, kažeš 2000-te si stigao u Ameriku, jel tako? Da. Mene zanima sad, otkud u Vermontu, jer mi imamo, hajde da kažem, te neke glavne sredine gdje se naši vozači nalaze, znači to je okolina Atlante u Georgiji, to je Kentucky, to je oko St. Louisa u Missouriju i imamo još dole grupice vozača po Teksasu, konkretno Houston i Dallas, mislim, to su najzastupljenije sredine. Imamo mi vozača i u drugim krajevima, ali ti si jedan od rijetkih koji je gore u Northeastu. Kako gore završi? Znaš kako 2000. kad sam došao u Ameriku, dobio sam papire da idem za Vermont. Znaš, za Vermont nikad nisam čuo. Jedino na aerodromu kad sam došao, rekli su mi, Vermont to ti je turističko mjesto, gore je ljepota, zeleno, znaš. I šta ja znam, došao sam ovdje i tako sam i ostao. Mislim, nije loše, zime su malo teže, znaš, ali quiet je, znaš, mirno je, okej, znaš, nemaš problema, nemaš. Da. Kakav je turizam u Vermontu, na čemu se zasniva, šta najviše privlači turiste? Skijališta, znaš, obično je to, znaš. Healthy hrana, food, znaš. Mada je skupo, katastrofa, ali to, znaš, vjerovatno ima svoje zašto. Znači, zimski sportovi gore imaju perspektivu, jel? To je baš top, to je top. Super. Nisi planirao ići iz Vermonta, jel? Nemaš neke planove u smislu selidbe i toga? Pa trenutno ne. Jedino ako se budem selio, mogu se seliti za Bosnu. Vidiš da polako dole biznis širim. Yes, doćemo do toga, to je vrlo zanimljiva tema, doćemo do toga. Hoću da te pitam, što se Bosne tiče, nisam te uspio prošli put pitati kad si nam bio gost ovde, odakle si ti u Bosni? Iz Zenice. Zenica, aha, super. Ja sam rođen u Zenici. Ozbiljno? Jesam rođen u Zenici 93. Tada smo bili po ratovima gore po Bordima, ali dobro. Šta ćeš? Potom. Kako Nihade ti provodiš slobodno vrijeme, kakve su aktivnosti u Vermontu, čime se najčešće baviš u slobodno vrijeme dok ne voziš? Da ti pravo kažem, kad sam slobodan ili se oko kombija nešto radi, uvijek imaš neka dešavanja, a većinom odem u fitness. Znaš, budem po fitnessu 2-3 sata, imam tu neke raje, pa se tu zezamo i to je to. Od prilike tako nešto. Jel pratiš neki određeni trening plan ili je to samo onako? Sin mi je fitness trener, znaš, tako da sa njim on mi daje neke tako... Super, pun pogodak za tebe. Vrijeme je da se malo čovjek baci u sport, vjeruj mi. Pogotovo mi vozači, treba nam to. Puno se sjedi. Kažu da je driver wellness veoma važna karika u cijelom procesu i u toj karijeri, tako da drago mi je čut od tebe da ti ulažeš neke napore u to i to je lijepo. Po pitanju sportova, ja znam da dosta naših vozača prati američke sportove, neki od njih su dio američke kulture. Hoću da pitam, i tebe iz radoznalosti, pratiš ti šta od američkih sportova, imaš neke omiljene ekipe? Pitanja su to prije, nemam, slabo ja pratim američke sportove, boga, više sam u sokeru nekom, mada i to nije znaš, šta ja znam, ne, slabo. Dobro, a po pitanju sokera, koga pratiš najčešće? Mislim, ja ga igram, ali ne pratim nešto, volim ga igrati, ali ne pratim nešto, znaš.
Aha, Mislim, čelik Titova, čelik, pa znaš. A nema nam čelika godinama, kakva je situacija, hoće li se vratiti, pratiš li situaciju? Polako, Sabor, vidit ćeš ti kako ćemo mi isplivati, sam polako. Nadam se. Velikim klubovima i treba biti mjesto u Premier ligi, ali eto šta je tu, stanje sad tako. Teta je što je sad zadnji dole, što ispuo, ali bit će bolji, nadamo se. Maja. Imamo primjer Veleža koji se isto tako, mislim, digao i vratio i sad je tu gdje jest. Eto vidiš. To je to. Never give up, znaš. 100%. Imao sam Admira u prošloj epizodi ovdje, imali smo uživo utakmicu mostarskih derbije, traju dok smo bili na emisiji. Imali smo Majašta, imali smo situaciju gdje je Velež pogodio u toku emisije, pa smo se malo radovali, tako da bilo je zanimljivo. Majašta. Nihade, hoću da te upitam u vezi nekih dodatnih aktivnosti šta radiš još u slobodno vrijeme. Dosta mi je naših vozača rekao kaj volim otići u ribolov. Ima li tebe u tome, u tako tim? To je najgori sport što postoji za mene. Što? Paka ribolov, ja ga nema šansi. Zar nije bolje upaliti roštilj ili otići u fitness malo? Pa dobro, fino i to, ali dobro i ovo, vjerujem. Evo, ja volim otići često u ribolovu, na opusti čovjek misli, gleda onaj štab. Sve stoji, ali ja mislim da je to gubljenje vremena. Što? Meni je to gubljenje vremena, misli riba, šta, stojiš, petaš, čekaš nešto. A šta ako udariš na zlatnu ribicu? Znaš koje si šanse? Good one. Poštujem, ko voli to, ok, super. Međutim, to nisam ja za to i to. Meni je bolje otići fitness ili otići lopte igrati ili baciti nešto čiketne na ražanj. Mislim da je to bolje. Pa dobro, pošteno. Ali poštujem. Super. Nihade, sad ćemo malo okrenuti aspekt na tvoju karijeru. Ti si nam već objasnio kako je sve počelo. Šta su to stvari koje ti najviše voliš u ovom poslu? Hoću iskreno? Hoću. Pare, brate, pare. Dobro, taj finansijski segment je mislim tu, kad čovjek dosegne određeni nivo i kad se pronađe u nečemu, ali da li ima nekih još aspekata koji tebi čine ovaj posao konstantno izazovnim, daje ti motivaciju? Ima li još tu nekih elemenata osim financija? Da ti kažem, financija je broj jedan, sve ostalo je lago bi kad bi nešto drugo rekao, znaš, da ja volim ovaj posao, mislim, volim ga raditi više nego idem u firmu, neđe kopat torat, razumiješ? Tako da je mislim da taj odgovor svak će treći, sigurno, znaš. Mm-hmm. Da ga baš ne volim, znaš, možda ga ne bi ni radio, vjerovatno volim ga raditi više nego u firmi, to je to, znaš. I onda ti daje pare, ti daju posticaje, znaš. Definitivno više ćeš raditi, voliš i raditi ako je lova tu, znaš kako ide. Tako da i navikao sam sad, pravo navikao sam na ovaj posao, teško bi sad mogao raditi nešto drugo, mislim ne bi radio vjerojatno firma, kopanje, to ništa. Ti si bio, mislim ja često od vozača čujem da vole taj avanturistički element u ovom poslu. Amerika je ipak velika država, ima se puno toga za vidjeti, različitih krajeva s različitim kulturama, klimama i tako dalje. Pa sam mislio, rekao, možda i ti dijeliš taj stav. Evo, ti s nama već dugo vremena, bio si svuda po Americi i u Kanadi sa BHX-om. Ako bi izdvojili jednu turu od svega što smo uradili do sad, koja tura ti je najviše u pamćenju i zašto? Pa, evo izdvojio bi jednu turu, možda i dvije. Mislim, to su jedne od najgorih tura što sam ikad odradio u životu. Dok ovaj posao radi, mislim, u ovom poslu. Radio sam jednu turu, išao sam gore poviš Kvibeka, možda neki
pa sad hoću slagat, neću 600 milja možda. To je već bila gore divljina, prolazio kroz neke šume, više tu nemaš ni nemaš ni puta, tu ti je makadam, ono, sam vidiš na banderi piše SOS, ono, znaš, u slučaju nečega imaš telefon svaki, možda 10 milja, 20 imaš telefon, mislim, ono, kritično, baš ono, ludica, da staneš tu, životinja, svega, i tako ideš kroz šumu, šta je, to mi je ostalo malo, znaš, tako Jezivo. da, jezivo, vjeruju da je jezivo. Da. Ja sam mislio da će nam Nihad sad reći, ma ja otišao tamo, oni pričali francuski, nisu htjeli engleski. Ma da, a ima, dešava se, vjeruj, dešava se i toga. Ja vjerujem statistički, ovo ne kažem provjereno, morao bi to dodatno analizirati, ali ja mislim da je Nihad vozač koji najčešće, to jest najviše posjeta ima Quebecu od sviju u našoj floti. Uvijek kad pogledam Nihad ide preko granice, evo ga, ode za Quebec. Možda ako se preseliš u Ohio, možda ćeš ići za Ontario malo češće, ali eto, šalim se ja. Ne, znaš što je, pa blizu sam ja ovdje je Montreal, nije mi Montreal daleko, tu sam, 60 milja sam od granice, tako da onaj... Pa jes, ti si odmah ispod ovog Champlaina. Dobro, moj Nihade, po pitanju tog putovanja i svega, da li se često srećeš sa ostalim našim vozačima, koliko ih uopšte poznaješ u BHX-u danas? Pa evo, ako ćeš iskreno, možda znam jednog vozača znam, čujem se sa njim često i to je to, niskim više, samo sa njim. Da. Mislim, mogu ga ispomenuti ako nije problem, znaš. Slobodno, nema problema. Muhamed Hadžić, mislim da je strašan vozač. Jes, Muhamed nam je iz Rochestera gore, je li tako? Rochestera, bravo. Blizu je tebe u svakom slučaju, Jest, i on se često vrti gore oko granice u tom predjelu. Imali smo baš sinoć kontakt. Tražio mi je manifest, da budemo delili. Strašan. Tako da smo to sredili na brzinu. Jest, veoma dobar i spreman u svako doba za izazov i za turu. Hoću sad da okrenem fokus na BHX kao kompaniju. Ti si s nama punih 6 godina, eto rekli smo već u naredni februar bit će punih 7, ako Bog da. Vidio si dosta promjena, osjetio si dosta izmjena u našim procedurama, evo sad velika novina i ova aplikacija. Hoću da mi preneseš svoj utisak kao vozač. Kako to sve izgleda iz pozicije vozača, da li se osjeti taj napredak kompanije i da li mi tim procedurama i tim izmjenama, koliko do koje mjere mi olakšavamo tebi tvoje napredovanje u ovom poslu, u ovom biznisu? Znaš kako, sad što se tiče ove nove aplikacije, ovo sam sebi traženje, mislim, nisam nešto puno, ne znam nešto puno oko toga, nisam uzeo tu aplikaciju, jer iskreno, trenutno me ne zanima, znaš, vi ste ok, tražite mi i mislim da bi definitivno bolje tražiti nego što bi ja sam sebi našao, znaš, tako da ne znam, možda je ok ta aplikacija, ja ne znam, ali meni je ovako ok, ja mislim ovako dok se bude moglo ostati, ja ću ostati. Tako da ok. Mi smo iz tog ugla gledali na sve aspekte, htjeli smo da izađemo što više u susret i vozačima, da damo tu slobodu da ljudi mogu na što lakši, što jednostavniji način pronaći sebi odgovarajuće ture i uskladiti sa nekim planovima koje imaju sa strane, eventualno ako ih imaju, neki nemaju, Bože moj, i dati ljudima potpunu slobodu u smislu toga gdje hoće da idu, za koliko novca hoće da idu, koliko
Pisesa žele da natovare, mislim sad idem u neke možda banalnije detalje, Da, ali da. razumiješ poentu, mislim poenta je da ljudima damo potpunu slobodu nad biznisom koji rade i mi hoćemo tehnički da to omogućimo svima. A u isto vrijeme mislim očekivali smo da će biti ljudi koji imaju dosta jako povjerenje u naš rad i koji bi i dalje bili koji bi ostali na tom nekom starom principu pronalaska tura i zbog toga mi imamo taj auto dispatch program kroz kojeg vozač može opet izabrati koji state-ovi su odgovarajući, po kojim rejtovima, kolika je distanca i tako to. Taj segment ćemo još malo unapređivati ako Bog da i onda sve što loadova uđe u te kriterije koji su odgovarajući, mi možemo po tome naći turu. Ali razumiješ, mislim, poenta je da mi hoćemo stvarno da ljudima pružimo daleko veću potpunu kontrolu nad turama. Razumiješ? Sve stoji, razumijem. Znaš kako na početku, kad sam tek počeo raditi ovaj posao, bilo je i stresno, bilo je dešavanje, moraš uzeti load, ne znam, zovete, znaš, onda se to radi neko nije sviđalo, pa je možda zbog toga je napuštalo, međutim, meni je bilo okej, znaš, zadne tur, pići rad, ideš, džete pošalje, pićiš, međutim, kasnije to već postane malo, znaš, zadne ti turu, ne pitate, ideš gore u snjegove neke, znaš da je snijeg, pratiš vrijeme, znaš da je gore snjegura, znaš da ćeš, ne daj Bože, slećeš kombijem, a znaš kad se sleti s kombijem, nema te vi s tim ništa, ti si završio, znaš, ništa popravi kombi, javi se i to je to je sve vaše, mislim, tako to ide, šta vi imate sa mnom, znaš, što se tiče kombija, ali ostaje da ja na cesti, ostaje da ja, ne daj Bože, nečega, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovo sad što ste uradili, što ste dali dvije opcije, imaš opciju biraj sam sebi, imaš opciju birat ćemo ti mi, ako hoćeš, i plus, reci gdje nećeš ići. Znaš, mislim, to je top što ste uradili, mislim, ekstra, kogod je to smislio, super ekstra, boga. I mislim da tako treba možda i da ostane, ne znam sad što imate dalje u planu, možda razvijati malo bolje, ali meni je ovo je top. Razvijat ćemo mi dalje i s te strane nam je bitan i feedback vozača u smislu kako to izgleda iz vašeg ugla, da li je to zaista odgovarajući model, da li nešto fali, da li nešto treba izmijeniti, tako da u svaka doba dana i noći ako i ti imaš lično neku ideju ili neki prijedlog ili neku konstruktivnu kritiku, uvijek možeš to podijeliti sa nama, tako? Možda je prije i bilo, znaš, možda je prije par godina bi bilo kritika i bilo je svega, baš je bilo svega. Međutim, ne znam, ali sad zadnji možda godinu i po, 2 dana, kako je sve ovo počelo malo drugačije, znaš, vjeruj mi da čovjek nema svako je ljud kad nema loda, znaš. Nemaš loda, sjekaš dan, dva, pa nije ti drago, znaš. Znam da nije do vas, ali treba mene ubijeti da nije do vas. Mislim, ja znam da ima našlo bi ga, ne postoji taj lod, razumijem, ne mogu ti gledati. Znaš, znam da se borite, znaš sve, ali djeba kad u glavi čovjeka sjediš 48 sati ili više, nije baš okej, znaš. Naravno. Sa tim se može porediti samo jedna situacija, a to je kad sam ja u noćnoj smjeni, a Nihad čeka granicu, tako? Ali vjeruj, moram priznat. Najjači si, u noćnoj smjeni ubijaš, majki. Vadio sve više puta, Boga mi, vadio sve više puta i to je top, Boga. Mi smo imali dosta tih situacija, konkretno evo ja i Nihad, gdje se je čekala granica ili se rješavao neki problem, pa se nekad je tura baš kad se ne nadamo da će izaći, ali eto mi smo uvijek spremni u svakom momentu da uzmemo taj opportunity ako se on pokaže. Pa se dešavalo par puta da iz ničega se pojavi neka tura i sve, pa spasimo dan na taj način u tim satima. Boga, bilo je ti spašavanja više puta, Boga, bilo je, dobar si mi. Super. Svi ste top pateri, stvarno, nemam za vas, nemam riječi tome. Evo, čak neki dan sam pričao s jednim vozačem, zna Galdi, to je vozač koji je radio kod nas, on i žena su radili
2 godine, ja mislim. Baš je bio top vozač. I onda je otišao u kamione i neki dan sam sa njim pričao kako je kod vas, pa rekao top, brate, nema šta. Kaj vraćam se. Valjda je on zvao Aldina, pa mu je zakazao, koga je vezao, ne znam, neku. Pa ide kako se zove? Ibrahim Šiljković. Mrki ga zovemo. Ibrahim Šiljković se vratio kod nas. Ovaj s Floride. Ne, nije Čirko, ovaj s Floride. Pa. Oni žena su vozili nekad. Aha, hajde pogledat ću, možda je to još u obradi. Imali smo par povratnika ove prošle sedmice, tako da ako nije u toj grupi, onda je vjerovatno u nekoj narednoj koja je još u obradi. U obradi, ja mislim, on se sljedeći mjesec mislim da se vraća, a sad ste primili ovoga malog Željka, ovoga Varga, njega sam neki dan pripremio da se ubaci, pa on isto u Vermontu živi, tako je što ima sad dvojicu iz Vermonta. Znači, odoše dvojica za Quebec. Ma nema, sad nek se roka. Zajedno ćete biti jači. A znaš šta, Vermont je malo, znaš, kako se kaže, mala brada, bara nas dva krokodila, znaš, treba to sad. Treba se čupati sad iz Vermonta. Da. Nema veze, mi smo spremni za te izazove, neka nas je i više, zajedno smo jači. Nihade, ti si bio gost nama ovde u ofisu Royal Blue Services u Sarajevu nedavno. Kakvi su utisci? Eto, kažeš, dolazit ćeš u Bosnu opet, ako Bog da, u julu, hoćeš nas opet posjetiti? Ako Bog da, definitivno dolazim kod vas. Da ti kažem iskreno, kad sam došao i kad sam vidio sve to, vi ste top, svi ste tu top, i Boga mi, iznenadio sam se. Iznenadio sam se kako je to sve po pesu, kako je to sve na svom mjestu, svi ste, nema top, nemam riječi, Boga, nemam riječi. Znači, družit ćemo se opet. Ako Bog da, inšala, uskoro. Ako Bog da. Inače, Nihad nam je veoma zauzet svojim, to jest uplivao je u poduzetničke vode, u julu će opet posjetiti BiH, a riječ je o nekom biznisu koji je pokrenuo, pa evo ja mu neću krati spotlight, Nihade, o čemu se tu radi, kakav je projekat u pitanju? U pitanju autopravonca, koja već radi, otvorio sam im, ali s tim što samo radi žene u njoj. Aha. Djevojke, mislim, ništa, muškarci, zato što je to već malo i da i žene dobiju tako da radi sad neke žene, pa mislim cure, ne žene, cure radi, s tim što će sad odmah uz pravoncu biti automenčarska radnja, vjerovatno i vulkanizir, pa vidjet ćemo. Fino. Da... A gdje se to nalazi? Znaš gdje je Blatuša, kako ne znaš, ti si Zenci. Pazi, nisam, moji su svi iz Sarajeva, ali ja sam zbog ratnih okolnosti rođen tad u Zenici, ali poznajem okolinu. A znaš Blatušu? Znam. Znaš, kad ulaziš u Zenicu preko petlje, ali ne prvi izlaz iz Sarajeva, nego drugi dole. Ja pretežno na prvi odem, ali dobro. Znači, tu negdje oko drugog izlaza, kad ideš prema... Ma bravo, odmah drugi izlaz tu. Znaš, gdje su Pehare? Čuo za Pehare, znaš. Jesam. Odmah preko mosta vamo, kad uđeš u grad, prva Blatuša, odmah, onda do Interšpeda velikog preko puta, tu mi je pravonca. Na istoj strani gdje je Interšped, jel? Samo preko puta Interšpeda. A, preko puta, aha, dobro. Pa eto, ako se zadesim, pošto ja često svaki vikend pretežno negdje po Bosni hodam, svratit ću, ako mi bude to, usput, da vidim šta se to tamo radi, jel? Slobodno, bujrom, kad god, ali vjerojatno ćemo se i vidjeti dole, bit ću ja dole. Pa ako Bog da, bolje je bilo, eto, kad i ti budeš dole, koliko planiraš ostati, ako Bog da, otprilike? Pa ostaću ja jednom mjesec i pol najmanje. Aha, pa eto, to je dobar period. Imam puno posla, tako da ću ostati malo duže i sad. Sve zavisi kako ću raditi sad još ova 2 mjeseca, ovdje mjesec i pol, sad moram udarati maksimalno. Da se što više uloži dole, znaš. Aha, znači što te više zaposlimo s turama, toliko ćeš duže ostati, jel, ovdje? Bravo, mislim, logično. Pošteno. Nihade, za kraj hoću da usmjerim punu pažnju na tebe. Dosta ljudi koji su
naši vozači, članovi našeg tima ovdje u Sarajevu, članovi našeg tima u St. Louisu, naši vozači, njihovi prijatelji, porodice, dosta ljudi prati ovaj show, pa na kraju krajeva i naši customeri. Hoću da dam tebi tvoje 2 minute. Koja je tvoja poruka čitavom BHX universu? Šta je to što želiš svima da poručiš? Joj, sad si me našao baš pa nemam šta, ne znam šta mogu reći. Ljudi, vozite, radite, ima posla ko će, ko neće raditi, što je to. Mislim, evo, za kraj. Nema bolje firme, braćo, ne napuštajte kompaniju, ovo je top firma. Svugdje, samo može biti gore. Znaš, pričam s ljudima koji su radili nekad u ovoj firmi, znaš, pa su očili nekad u drugu, znaš, i da bi se vratili, međutim, nemaju sramota ga se vrati stilja, nešto mu ne da, znaš, svugdje je isto, u par deka, međutim, ova firma je meni top, ja mislim da nema bolje i to je to, eto, vrate. Drago mi je to čujemo, mi ćemo nastaviti naravno tim tempom da održimo to povjerenje i to samopouzdanje koje imamo od vas vozača, tako da svaka kritika, svaki prijedlog, kao što smo rekli, u svako doba dana je dobro došao, da ostanemo na tom putu. Ma nema kritike, brate, najjači ste baš što postoji, to je top i čao. Drago mi je to čut, Nihade, drago mi je to čut i nastojat ćemo maksimalno da tako i ostane. Dame i gospodo, hvala vam što ste se i danas uključili u On the Road Show, našu 9. epizodu. Iduće sedmice, ako Bog da je jubilarna 10. kojom ćemo planirati malo specijalnog sadržaja, a da bi saznali šta je to specijalni sadržaj, morat ćete ponovo da se uključite sljedeći utorak u naš show. Nihade, hvala puno za gostovanje danas. Nadam se da ćemo imati priliku opet nekada se sastanemo u show, a ako Bog da Jubosni uskoro. Hvala vam svima na pažnji i budite mi živi i zdravi. Vidimo se opet iduće sedmice. Veliki selam od vašeg Vede. Hvala i vama, hvala Vedo.